हावड़ा में सिनेमा जैसी पुलिस की कार्रवाई। ग्राहक बनकर पहुंचे थाना प्रभारी। गांजा तस्करों से भिड़त 3 गिरफ्तार। आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। ये किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था, लेकिन ये कोई फिल्म सीन नहीं बल्कि हकीकत है। हावड़ा की जगतवल्लभपुर थाना क्षेत्र में रविवार को जो हुआ उसने इलाके के लोगों को हैरान कर दिया है। दरअसल गांजा तस्करों को पकड़ना आसान नहीं था। पुलिस जैसे ही छापा मारती उन्हें पहले ही खबर लग जाती और वो फरार हो जाते। लेकिन इस बार पुलिस ने चलाया ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसकी कल्पना खुद तस्कर भी नहीं कर सकते थे। थाने की ओसी खुद ग्राहक बनकर पहुंचे गांजे के अड्डे पर। सिर पर हेलमेट, ऊपर से रेनकोट। पुलिस का ऐसा भेष था कि पहचानना मुश्किल था। जैसे ही सौदा तय होने लगा, ओसी ने इशारा किया और टीम ने धावा बोल दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी एक्शन सीन से कम नहीं था। गांजा तस्करों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। सड़क पर भिड़ंत हुई। लोग खिड़कियां से देखने लगे झांककर और हैरानी से देखते रह गए लाइव एक्शन मूवी। काफी संघर्ष के बाद पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को धर दबोचा। जगतवल्लभपुर के मुंशीहाट इलाके में दिन दहाड़े गांजा बिकता था और पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो जाया करती थी। लेकिन इस बार जाल बिछाकर आखिरकार फंसाया गया। इस पूरे ऑपरेशन के बाद इलाके में चर्चा है। अब तो पुलिस भी हीरो बन गई। लोगों का राहत है कि अब उनके इलाके में खुलेआम गांजा का धंधा शायद थम जाए। कानून के हाथ लंबे होते हैं और जब पुलिस ठान ले तो अपराधी कितना भी शातिर हो बच नहीं सकता। এরা দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে গাঁজা বিক্রি করে, অসামাজিক কাজ। আমরা সামান্য এখানে দোকান, আমাদের এখানে পেশা ফিরতে মানে যেতে পারা যাচ্ছে না, এত অবস্থা খারাপ, বুঝলেন তো। সব সময় দিন রাত গাঁজা খাচ্ছে। এই যে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে, আমার পক্ষে বলে খুব ভালোই হয়েছে। খাচ্ছে না গাঁজা, বিক্রিও তো বিক্রিও করে, কিন্তু আজকে যাদের ঘরে তুলে নিয়ে গেছে এরা গাঁজা খাচ্ছিল, বিক্রি করে না। মেন খুঁটিকে থেকে ধরা দরকার ছিল, কিন্তু এরা ধরে নিয়ে গেছে, আঙুল পাগলের ঘরে ধরে নিয়ে গেছে। কি বুঝলেন, যারা বিক্রি করছে হ্যাঁ গাঁজা সমেত ধরেছে, কিন্তু ওর মধ্যে একটা পাগলা মতন ছেলে আছে। কি বললেন, সেটা বলছে আমি লালু বলে নাম, বলতে যে না আমি গাঁজা খাজা বিক্রি করিনি। এরা ধরে নিয়ে গেছে, এবার কি করে প্রশাসন। হাওড়া রোডের অপরাধমূলক কাজও কি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করছেন আপনারা? না না, এটা আবার কেউ আবার অ্যাকসেপ্ট করে? আমরা তো নিজেরা পেরেশান হয়ে আছি। আপনি কি দোকানদার? আমার দোকান আছে, এই দোকানে। কোথায় জায়গাটা, কোথায়? এটা মুন্সিহাট চাঁদনি মোড়, মিনিবার বাস স্ট্যান্ড। এখানে আমার মতে বলে এইসব অসামাজিক কাজ উঠে গেলে খুব ভালো হয়। আমরা কি নাম আপনার? আমার নাম শেখ রবিয়েল। আমার মনে হচ্ছে সবাই জড়িত, কেননা নাহলে এরকমভাবে একবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিছু লোককে আগে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, সে সবের বিরুদ্ধে তো বলেছিল পুরো বন্ধ হবে। তাতেও দেখছি সেই একই কেস। এখানে সবই ওসি মসি সবাই মনে হচ্ছে আমার জড়িত। কিন্তু সামনে তো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাচ্ছে, এই গাঁজাকে কন্ট্রিক্ট মারছে, কি বলবেন আপনারা? এটা ঠিক? এটা ঠিক তো নয়, কিন্তু তবুও প্রশাসন যেহেতু ব্যাপারটা দেখছে, বলে গেল যে এরপরে আর হবে না, তারপরেও ফের চেষ্টাটা করে গেছে। কিন্তু তবুও দেখতে গেলে দেখতে হবে যে মোটামুটি বন্ধ করে দিয়েছিল মাস 3 মতো, আবার ফের চালু হয়ে গেছে। এবারে কি করবে? দেখলেন কজনকে ধরলো? 3 জনকে নাকি? মোটামুটি ওরকমই হবে, 2-3 জনকে ধরে। এখন পুলিশ নিয়ে গেল, তাই? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? আমার নাম রাজু, আমাদের বাড়ি গোমাডাঙ্গি। আমাদেরও ছেলেপুলে চিন্তামণি হাই স্কুলে পড়ে।